Nakadungog ko sa imong storya. Sige cashin pero walay cash out. Gikan sa online game, murag scatter, murag jackpot nga di jud mo abot sa imong kamot. Wallet ko naghilak, kasing-kasing nakapoy, dagang spin pero walay swerte nga mo abot. Ang app na gingon, try again bro, pero ang akong balance murag goes down, oh no. Pero sa tinuod lang, di na ko ma-surprise, kay daghan na ingani sa akong life. Kahibalo ko, kinahanglan lang ang plano, no dili pwede basta-basta mo cash in, walay check sa outcome. Sige cash in, kunya walay cash out. Scatter nga game, murag way play out. Wallet ko nagilak, di na ko katuo. Maghuna-huna ko sa akong plano, aron di mausap pag-usap. Sige cash in, kunya walay cash out. Ang akong account murag goes down, pero sa sunod mas maalamon ko, kay di na ko gusto nga mapildi pag-usap. Spin sa scatter, hope sa jackpot, pero sa screen zero ang resulta. Barkada nagaingon bro, ayaw lang, ayaw sige cashin, walay plano, puro lang hype. Murag lesson sa kinabuhi, di pwede basta gasto lang, kinahanglan strategy. Kaysa sunod na spin, basin ikaw ragyud ang kapildihan. Busa maghinay-hinay, magplano sa budget o panahon. Pero sa tinuod lang, di na ko ma-surprise, kay daghan ang isa akong life. Kahibalo ko, kinahanglan lang ang plano, dili pwede basta-basta mo cash in, walay check sa outcome. Sige cash in, kunya walay cash out. Scatter nga game, murag way pay out. Wallet ko nagilak, di na ko katuo. Maghuna-huna ko sa akong plano, aron di mausap pag-usap. Sige cash in, kunya walay cash out. Ang akong account murag goes down, pero sa sunod mas maalamon ko, kay di na ko gusto nga mapildi pag-usap. Pararara, 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 pararara. Kung mag-cash in ka sa scatter, siguro aaw na imong balance ug strategy. Ayaw lang siga-siga, kaysa sunod spin, ikaw ra gyud ang kapildihan. Sige cash in, unya walay cash out. Scatter nga game, murag way pay out. Wallet ko nagilak, di na ko katuo. Maghuna